Lanjut ke Mas Ardi Kelana ya, kita lihat Mas Ardi ini judulnya apa. Judulnya ini Buy a Max, membeli sebuah topeng. Two women are in the cost room. Ira is repairing to go shopping for monthly need, while Widya still doing tutorial treatment. Ada Ira sama Widya karakternya. Oke. Di sebuah kos settingnya. Ayo scene 1 ini ya, ditulis ya scene 1 gitu. I want to shop for vegetable. What time are you in college? Today there are 3 courses. Most certainly finish in the afternoon. You don't have online classes? Just Judy. I will finish this later. Hanya tugas kok, tapi tugasnya salah menerjemahkan ini. Bukan Judy ya, work. Homework mungkin begitu, atau project begitu. Do you want to give it or not? Get a max please. The white one. Pay back. Wait. Oh, ini percakapan antara Ira sama Widya untuk beli masker gitu ya, untuk wanita. Ini Mas Ardi Kelana kok tahu kok ngusung wanita ya? Dia kan laki-laki ya, tahu aja ini. Terus lanjut ini Ira brings. Nah, di sini saya kasih kesalahannya lagi ya. Di sini belum ada di sini ya. Sudah betul dia itu menjelaskan mengekspos karakternya siapa. Tapi kurang satu ya, di sini itu kurang ada permasalahan yang muncul. Ya. Kalau seperti ini saja kan daily activity gitu. Kurang mungkin di sini ya, nanti di naratornya di sini itu permasalahan yang muncul di awal. Istilahnya itu apa sih? Istilahnya itu saya kok masih lupa. Istilahnya itu apa ya? Permasalahan di awal itu ya. Pokoknya permasalahan itu memicu orang itu tertarik, orang itu membaca. Contoh seperti ini misalkan ya, untuk solusinya Mas Ardi ini. Ada dua orang ini adalah orang desa yang ke kota, dan dia itu ngekosnya itu di sebuah mungkin di sebuah rusunawa, dan rusunawa itu semuanya itu laki-laki atau bagaimana, dan dia tok yang perempuan lah. Terus oleh karena itu Mas Ardi ini di sini tuh harus punya magnet. Ya, magnet itu sebuah permasalahan atau sebuah cerita yang sekiranya itu menarik orang itu membaca terus. Nah, ini kurang satu itu di adegan pertama ini. Oke, lanjut ya. Ira brings a bag, turn on a jacket and marks. They get out the stage while the Widya remains on the stage. Lights off, the light was on the Ira come. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sudah dari kosan tadi itu ya. Sudah beli atau sudah masuk. I park vegetables in the stall in the alley next door. Just go there until you wear complicated clothes, wear a jacket, wear a mask. Widya, this is another pandemic. Oh, ini disuruh. Oh, mask untuk pandemi. This is another pandemic. We have to be on guard. On guard, even though we only leave those close by, we still have to be blah 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 ya. Along the way, I didn't find any Cimol workers. They are also blah blah. Well, I really want to Cimol, cilok molor itu ya, Cimol itu ya. Where the hell is Cimol guy? What money do you want? Maybe it's blah blah. Mr. Cimol, hopefully he and his family fine. Nah, bahasa basi ya. This is your marks. Intinya sudah dibelikan lah. Ira throw the max box at Widya. Ira, this is pengkoang max for facial care. What I mean is max that prevents viruses. Nah, max untuk facial care ya, tapi di sini yang mintanya itu oke, boleh. Well, how about it? Can you return it to the store? Not have you open it like that's a clothes max. I'm bored with max just like that. Want to try the one time? If the door actually uses it, even more medical max, medical personnel, yes. No. Instead of being tired of debating,
Nah, apa ya Mas Ardi ya? Ini kisah antara dua orang gitu ya. Mungkin Mas Ardi itu masih bingung mau dibawa kemana ini ceritanya, gitu ya. Terus kenapa kok Max gitu ya? Mungkin Mas Ardi bisa juga sama seperti Mas Ambang lihat kejadian unik, peristiwa unik yang diakibatkan oleh masker ini gimana di kehidupan sehari-hari. Ya kalau seperti ini saja kurang menarik. Bisa nggak saya loloskan nanti nilainya juga. Misalkan lolos nilainya jelek sekali. Tapi kayaknya kalau seperti itu terus nggak saya loloskan nanti apa untuk dramanya. Harus serius ya. Itu dari saya Mas Ardi. Lanjut, ini Ardi Kelana sudah. Sekarang Elenia. Judulnya ini My Dear Friend, genre-nya romantik. Karakternya Bibi, Arum's best friend, Arum the main karakter sama Surya. Oke. Duh, judulnya My Dear Friend. My Dear Friend. Teman paling berharga ya, My Dear Friend ini, teman dekatnya nih. Arum sunny morning in the garden. Mungkin dikasih voice opening gitu ya, VO. Arum person crying over someone who has filled the days with happiness because the person has left. Oh, dia tuh menangis. Oh, sudah ada masalahannya ini ya, menangis karena teman terdekatnya itu sudah left. Namanya itu Bibi ya. Bibi, Arum sama Bibi. Oke, ini monolognya. Arum, why only now? Why only now I do feel missing you? I'm sorry, I was angry with you. I'm sorry, Bibi. Bla bla bla, menyesal lah. Terus ketiganya ya siapa Surya ini? Surya juga best friend ya. Surya, Arum, why are you crying? I miss Bibi. Bla bla bla. Arum, there are three of us. I've been friends since junior high school. Bla bla bla. But the habits met Bibi is different from Rahma. Rahma ada laki Rahma nih. I feel comfortable with Bibi even though Rahma is my. Oh, Arum itu laki-laki tapi pikir perempuan ya. Even though Rahma is my girlfriend, but my happiness is not entirely in Rahma. I feel like losing lover. Oh, ini kisah terjebak di percintaan di romantika persahabatan. Nah, menarik ya. Oke, nggak apa-apa Mas, Mbak Arum, Mbak Arum, Mbak Elenia, bagus. Oke, nggak apa. Ada permasalahan di awal, ditinggal sama temannya ini namanya Bibi ya. Terus disemangati sama Surya ini. Terus siapanya Surya. If you love Bibi, Rahma, where do you go? If you love Bibi, Rahma, where do you go? Maksudnya, you just throwing it away. Oh, maksudnya Rahma ditaruh di mana? Dibuang aja. Rahma seems to love you. Honestly, bla bla bla. Oke. What did you just say that you love Rahmat? Rahmat apa Rahmah? Ayo, Mbak Arum. Mbak Elenia. Sorry, you also love Rahma, right? Bla bla bla. I really like Rahma, but I don't love it. Oh. Suka tapi nggak cinta gitu ya. If you don't love, why do you accept Rahma boyfriend? I'm not sama with Rahma. You know Rahma. Oh, mungkin Rahmat ya, bukan Rahma ya. Itu laki-laki ini. Arumnya perempuan. You know yourself that when Rahmat shoot me at the birthday party, you got to know Arum. What? Actually Bibi likes you. Oh, begitu ceritanya. Ini ya romantika terjebak di persahabatan tapi sebenarnya itu suka cinta gitu ya. Ya, anak sekarang nggak apa-apa lah. You did go to college but also not ignore you. Boleh. I'm sorry because when it's same Bibi can tell you I don't know you really bad. Room goes to si Rahmat. Rahmat oke, begini.
minta putus nih ya, boleh begini. Terus diapakan ini? Ya, si Rahmat menyemangati gitu ya. Nah, ini ada scene lagi yang harusnya dipisah ya. Dikasih scene 2 atau 3 begitu biar orang-orang nggak jam. Terus, how are you? I'm fine, Aram, and you? I'm fine. Will you be my lover? I love you. I want to be your girlfriend. I love you too. Do not ever leave me. Loh, kan nggak jelas ya. Ini tolong diperbaiki yang ini. Ya, ini masih salah ini, Mbak ya, Mbak Elenia ya. Kita lanjut, Mbak Elenia. Ini sekarang kita masuk ke Fariha. Judulnya apa nih Mbak Fariha ini? Sofia Life Story. Sofia main character, first child in her family, strong, big dream, smart and calm. Oke. Di dalam cerita tolong bahasa ini tuh dijadikan sebuah kalimat ya, atau adegan yang sekiranya dia menunjukkan dia itu strong. Dia kenapa kok strong? Mungkin ditinggal ibunya tapi dia itu tetap bekerja untuk menghidupi adik-adiknya. Terus dia sambil itu dia itu juga sekolah dan nilainya juga bagus. Dan ketika ada permasalahan dia tetap tenang. Nah, seperti itu. Oke. Langsung ya ke intro. Sofia born in rich family, but it doesn't mean that she can live happily like what the fairy tale said. Maybe people look at her as princess, but actually not. Her life with her family is so complicated. Sofia must survive in her patriarchal family. Sofia has a big dream, but that's not easy to reach it. Problem in the story. Sofia has a lot of big dream that she want to achieve, but her family tell her to stop. At a time where she feel that she can achieve their dream, her family try to stop it, but Sofia strive to achieve. Her family always give a choice to her and always provide the rules. Oh, bagus sekali ini. Awalan yang baik ya bagi wanita yang tidak bisa melanjutkan cita-citanya gara-gara permasalahan keluarga yang mengutamakan anak laki-laki daripada anak perempuan. Sudah saya tangkap ini. Jadi cuma kesalahannya ini saya minta ini dijadikan sebuah adegan atau kalimat nanti ya di akhir-akhir. Nggak apa-apa ini Sofi. Tapi di sininya sudah bagus intronya. Lagi yang lanjutannya ya. In the morning, Sofia wakes up and hears the noise of her parents. It's still morning, but Sofia parents already fighting. Oh, sudah bertengkar nih ya orang tua. So what's wrong with my parents? Why do they fight in the morning? Listen, Sofia, it's matter right now. She's 20 and I think she's ready to get married. No, she must go to college. What should other people think if our children is didn't? Oh, begitu. Antar dia masuk kampus atau tidak gitu ya. Namanya masuk kampus itu harus umur 20, bukannya itu umur 18 atau 19 gitu ya. Do you know that she want to be a writer? What? No, she must be a doctor. Oh, pertengkaran. Tapi ini nggak nyambung ya. Disuruh marry tapi kok mau ke writer. Nah, ini nggak nyambung. Harus logik gitu ya. Oke. What do you people say if they become writer or rich? Why would I live in rich family if whatever I will never come true? Nangis lah, intinya dia itu nggak suka lah. Intinya dikasih suruh milih terus ditunggu ketika dinner itu mau apa ya. Oke, nggak apa-apa seperti ini.
Sudah ketemu temannya mungkin Luna itu ya, Nia and Luna. Oke, seperti ini boleh. Curhat lah ya, boleh. Loh, kenapa ini? Sofia wake up and feel her head dizzy. Little by little Sofia feel anxious and she is afraid. What happened? What's wrong with me? Ya ininya tiba-tiba sakit gitu ya. Day by day Sofia feels this is something wrong with her body and soul. Anxious, boleh. Mama and Papa talking with their friends and crowd. Sit down and then table ya. I don't know, she's suddenly screaming. What's wrong with you? I don't know. I'm sorry, my daughter is little bit sick. Bla 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 bla. Oke. Ininya pertengkaran lah antara orang tua dan anak. Oke. Blanket suddenly feel dizzy, slowly he feel something wrong. She can hear something noise in her ear. Lah, ada permasalahan ini. She can hear something noise in her ear. Tiba-tiba ada berisik-berisik gitu ya. She feel that someone yelling and make fun to her, but nobody in her room. Kayak ada yang marah-marahin tapi nggak ada orang gitu ya. In every second she feel getting intense, scared and anxious. Begini. Oke. Tiba-tiba nggak ada Sofia nih ketika makan pagi ya. Listen to every scene. Ini anaknya laki mungkin ya. Sini ada scene want to listen to apa. I want it. Oke. Masih belum ada masih ada permasalahan pertama ini ya. Saya harus dijelaskan itu kenapa kalau ada berisik-berisik di telinganya, mungkin trauma gitu ya. Saya masih sudah bagus ini. Saya anggap lolos ini. Mbak siapa tadi? Farihanur Maulida. Ini nanti masih penasaran saya habis ini menyelesaikannya gimana. Sudah bagus. Menurut saya sudah bagus. Oke.